Ngayon, panoorin po natin kung paano mag-practice si Baby Pacquiao. Tadaan! Sparring time. Sparring! Woo! 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 Ayan po ang sikreto ni Baby Pacquiao. Mag-practice ng hindi nakatingin. Tingin ka nun. Look at the camera, Beng Beng. Yan po, nagpa-practice habang nagbabubble gum. Yan, game na. Ting, 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 ting. At ngayon, malapit na po ang... Round 1! Malapit na po ang kanyang laban kontra... Inantok sa kalaban. Kontra Panis. Panis. Mami Pacquiao. Ikaw na. Ito na po si Mami Pacquiao. Kalaban niya. Ito na. Pacquiao. Game. Oh. Wala pa pala. Go Baby Pacquiao. Pak. Go Baby Pacquiao. Go Baby Pacman. Sige patok. Sige patok. Nakakahilo yung amoy mo. Go Baby Pacman. Lumaban ka, Mami Pacman. Mami Pacman. Pagal. Go Baby Pacman. Go, kaya mo yan. Laban ka. Wala, knockout. Laban pa? Wag! Tuloy! Sige! Ayaw ko ng baho nito. Nalalanghap ng... Kamay. Inuban si Bingbi. Ano ba yan? Ano? Oh, and the winner is... Baby Pacman! Woo! Yay! Talo si Mami Pacman!